ଆମର 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମର এই ବନ୍ଧୁ ମିଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇଯାଉଛି। 40 ବର୍ଷ ବ୍ୟବଧାନରେ ଏଇଟା ହେଇଛି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେହେତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ଆସୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ହଁ ଆମର ଏଠି ପ୍ରାୟ 52 ଜଣ ପରିବାର 52ଟା ପରିବାରରେ ଆସୁଛନ୍ତି 200 ମେମ୍ବର ହେବେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଯେତେ ଆମର କାମ ଥିଲେ ବି ଆମ ପରିବାରରେ କି ଆମ ଜୀବନରେ ଯେତେ କାମ ଥିଲେ ବି ଆମେ ତାକୁ ପଛରେ ପକେଇକି ଏଠିକି ଆସିବା ପାଇଁ ଆଉ ଆମେ ଏଇ ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷାରେ ବି ଥାଉ। ହଁ ମା ରାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ପୀଠରେ ଯେହେତୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ବି ଏଇଟା ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ଭଲରେ ବି ହେଉଛି। ହଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷର ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ହିଁ ଏଇଟା କରାଯାଏ। ଆଉ ଏଠି ଆମର ଯେହେତୁ ଆମ ପିଲାମାନେ ବି ଆସିଲେ ଆମ ପିଲାମାନେ ବି ଅଲଗା ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ମିଶି ପାରୁଛନ୍ତି। କାହାର ପିଲାମାନେ କେମିତି କ'ଣ ବି କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ବି ଜାଣିପାରୁଛୁ। ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଯେହେତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଉଛୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆମକୁ। ପଞ୍ଚାୟତ ହାଇସ୍କୁଲ ଜର୍ଣ୍ଣାବାଡ଼ିର 1984 ବ୍ୟାଚ୍ର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 41 ବର୍ଷ ବ୍ୟବଧାନରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ କରୁଛୁ। ଆର ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆମେ ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ପାଇଛୁ। ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ଏଇଭଳି ଏଇ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ସବୁ ବର୍ଷ ହେଉ। ଆମେ ବଞ୍ଚିଥାଏ କେତେବେଳେ ମିଳନ ପାଖରେ ବିଚ୍ଛେଦ ଥାଏ, କେତେବେଳେ କାହାର କ'ଣ ହୋଇଯିବ ତ କିଏ କହିପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଏଇ ମିଳନ ସବୁଦିନ ହେଇଥାଉ। এই ব্যাচ ফিটা 2 ବର୍ଷ দীর্ঘ 2 ବର୍ଷ 41 ବର୍ଷ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଆମେ ହେଉଛୁ 1984 ମସିହା ବ୍ୟାଚ୍। এই ডিসেম্বরটা ধার্য କରିଛୁ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ 52 ଜଣ ପିଲା ଏକାଠି ହେଇଛୁ। 52 ଜଣ ପ୍ଲସ୍ ପରିବାର ପ୍ଲସ୍ ଆମର ସମସ୍ତ ଫ୍ୟାମିଲି ସହ। ଆଉ डॉक्टर मनोरमा शतपथी मो केसी वोमेन्स कॉलेज प्रिंसिपल अच्छी आमर पंचायत हाई स्कूल आम 84 बैच आम बहुत दिन व्यवधान पर आम समस्ते छात्र छात्री मैंने समस्त सांग मैंने एकत्रित हो मत बहुत खुशी लगुच। यही दीर्घ 2 वर्ष है आम एकाठी होइचु आउ निजको बहुत गर्व मान करुचु। आ भगवान जगन्नाथ निकट में प्रार्थना करुच्ची एमती बंधु मिलन आम बची पर्यंत हौ आती कही मोर रोचे बच्चे आम प्रायतः 41 वर्ष 40-41 वर्ष आज्ञा एटा माँ रामचंडी प्रांगण में हूँ। 1984 बैचर जरणाबारू पंचायत हाईस्कूल छात्र आम दीर्घ 41 वर्ष पर एकाठी होइचु। बहु घात प्रतिघात पर आम एकाठी हो पार नलु किंतु जहाँ भगवान दयारू आम एकाठी होइचु। बहुत सुरुखुरु चलुची एवं आमर 52 जन पिला ता भीतर आमर समस्त परिवार को लेकिन प्राय 200-250 मेंबर समस्त योगदान करिसेंती एवं बहुत सुरुखुरु रहउछंती। आमर प्रत्येक शिक्षक को भी आम निमंत्रण करिचु। सेमान भी आसी आमको बहुत उपदेश दउछंती एवं आमर जो माने टॉपर होइछंती क्लास 8th 9th 10th ताकू भी आम संबर्धित करूँ। आउ जहाँ भगवान द्वारू एमती आम मिसी थाऊ मरिया जाके भी आम एमती यही प्रोग्राम टी करूँ। माँ रामचंद्र कृपारू हुए तो कौन हम कही होनी कि आम चेष्टा करूँ करने। देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आम साधारण कथि उत्सव विसर्जय दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे राजद्वारे श्मशान जतिष्ठति स बांधव यहाँ है शेष मुहूर्त। बंधु मैंने आमर सांग मैंने सब एकाठी बस यहाँ हूँ अति माने उत्सव मुखर तेणु आउ अधिक किसी कहार ना। यहाँ हूँ अति गौरवान्वित यही परंपरा जीवन शेष थिबा पर्यंत एमती बजाई रहे बोली मो माँ रामचंद्र पाखे प्रार्थना करुँची। सुशांत राउत 1984 बैच जवनाबारी मोड़ हाईस्कूल छात्र दीर्घ 41 वर्ष पर यहाँ द्वितीय वार्षिक बंधु मिलन आम अनुष्ठित होते दिन पर आम समस्त एकाठी समस्त बहुत खुशी समस्त बहुत उत्साहित ठाकुर पाखे प्रार्थना करमती समस्त हस खुशी प्रति वर्ष आम मरिया पर्यंत यहाँ एमती चली रहू समस्त आनंद रुहतु। जय जगन्नाथ।